Maadjong adlaw, maadjong udto, maadjong buntag. Magandang umaga, Pilipinas. So sorry day kayo no wala jud ka upload si Dudong. Kaayo kagahapon. Karon mo ra ning usa tingali akong upload no kay tungod sa kabisi. Kay sa akong trabaho kadto sugod ako pagkalunis. May ganito pagkalunis no kay naka-upload pa ko karon lisod jud kaayo. Lisod jud ang time nganhi bahin-bahinon no itungod sa atong kabisi sa atong trabaho. Priority is work jud kay kinahanglan man jud nato mag-work para sa ekonomiya, para sa pamilya nato sa Pilipinas, di ba? Nalang ko'y ma-share karon no sa tanang mga estudyante ug mga ginikanan no nga masuko ug mahagbong ilang anak, ilahang basulon ang maestra. Nganong inyo mang basulon ang maestra nga mahagbong inyong anak? Oh, gatong 75 man ay grado nganong 73. Sala din na sa maestra og mura na grados inyong mga anak. Di ba? Ug maniguro sila og inyo silang amaman, advisean nga paniguro jud dong kay education is the key for success. Mo dunay tinuod. Education is success. Kay karon mangitag trabaho, labi na nga na sa Pilipinas no. Unsa ilang requirements, manarbaho lang ka og gaysano. College graduate, bachelor. Sa panang klaseng Bachelor of Business Administration, ana-ana, bla 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 bla. Mangayo pa na sila, di ba? Maunang advice na ako no, inyo untang advice sa inyong anak nga dong paniguro jud mo eskwela. Kay ang edukasyon maoy makatabang ninyo, maoy makahatag og maayong trabaho. Maunang sa sunod, hindi man sa sunod, dili pa man late, advisein jud na inyong mga anak para makapangitag trabaho. Mo man ako, bata pa ko no. Mo jud na akong nahinuktukan nga ang edukasyon jud maoy key sa atong kinabuhi. Kay uy makapahatag nato sa atong future ug maayong trabaho ug hayahay nga trabaho. Dili lang ta mag-arsa, dili lang ta maglabor. Maka-up ug gusto ka mag-abroad, dali ra ka makagawas. Kay naa man kay profesyon. Muna no, ang akong tambag, ayaw jud ninyo basula ang mga maestra. Kay ang mga maestra karon busy kaayos ilang mga report, maghimo grado na inyo rang bash ninyo. Munang advice nako, ayaw na jud ninyo sila basula. Kay sila ganin naghatag og maayong success sa inyong mga anak. Unya sila pa inyong basulon. Sa mga estudyante po no, ayaw pud mo pag tinapulan ngan ha. Kay ang inyong maestra in town kaluoy nagkuan na kitoy-kitoy na ilang utok. Kay sige hinuktok ug unsaon nila pagpasa ilang mga estudyante. Bye.